ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଇଡ଼ି ଫର୍ମ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ କହିଦେଉଛି, ପଛରେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅ। ମାନେ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଥିବ, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ସେଠି ମାଗିବ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି, କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ତା'ର କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଇଡ଼ି ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାନେ ବିଟେକ୍ ଫିଟେକ୍ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିଇଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କରୁ ସେଇଟା ମାଗିବ। ସେଇଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଏସ୍ ସି ବି ସି ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇରେ। ଯଦି ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 300 ଟଙ୍କା। ଯଦି PWD ପିଲା, ତାହେଲେ ଛାଡ଼, କିଛି ପଇସା ଲାଗିବନି। ରେଡ଼ି କରି ପଇସାଟା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚାଲାଣ କାଟିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, IFC କୋଡ଼୍ ମାଗୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଟା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମାଗୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ତା'ର ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଜ୍ ଆକାରରେ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବାଧ୍ୟ ନିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ନିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚଳିବନି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ SC ST ପିଲାଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଆଉ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି SC BC OBC ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ରେସିଡେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇଟା ଚଳିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 3ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ PDF ଆକାରରେ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। 100 KB ଭିତରେ, 100 KB ଆଉ ଉପରକୁ ହେଲେ ତା ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ନେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନିଏ। ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଗୋଟେ 80 KB ତଳେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 80 KB ଉପରେ ହେଲେ ହେବନି। ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି 80 KB ତଳେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 80 KB ଉପରେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ 10ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯଥାଶୀଘ୍ର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଇଡ଼ିରେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଓପନ୍ କରି ସାମ୍ସ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠି ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ସାମ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ B.Ed PhD and MED, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯଦି ନୂଆ ପକାଉଛନ୍ତି, କେବେ ଆଗରୁ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ତଳକୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆମର ଇମେଲ୍, ତାପରେ ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇକି ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଯାଇଛି। ସେଇ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଟଲିଷ୍ଟ 8 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇକି କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ OTP ଏଣ୍ଟର କରିଦେଉଛି। OTP ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଟ୍ କରୁଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲି ମୋ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଡିଜି ଲକର୍ ଏଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତାକୁ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଟା ହଟିଯିବ।
तापर देखंतु डिजिलॉकरटा हटिगला पर ये आप पाखे ऑप्शन आसो एपट देखो डाण पटे देखो मुझे देखे दूसरी ये गोटे देखो ऑप्शन अच्छी एभेलेबिलिटी सॉरी देखंतु एभेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आमर जो एप्लिकेशन फॉर्म केबेठू अप्लाई हेलानी ना 24 मार्च 2025 12 नून रु आमर अप्लाई हेलानी तापर देखंतु सेकेंड ऑप्शन लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग द ऑनलाइन कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म केते ना लास्ट डेट केते 10 एप्रिल 2025 ठीक अच्छे तापर देखंतु 3 नंबर ये अच्छी एडिटिंग ऑफ द कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जदि किसी भूल भाल थाए फॉर्म अप्लाई बेले आमर एडिटिंग केबे करियो ना 11 एप्रिल तारीख जो दिन एंड डेट ता पर दिन 11 एप्रिल 10 AM सकाळ 10 ରୁ 11:45 PM भितर ठीक अच्छे तापर हॉल टिकेट कौ दिन मिलिबो आपन को 23 मे 2025 12 नून रु आपन हॉल टिकेट अवेलेबल हो जिवो तापर एंट्रांस केबे ना 1 जून तापर एंट्रांस टेस्ट आमर एमईडी पई 4 जून ठीक अच्छे आमर बीडी बीएसडी पई 1 जून तापर एंट्रांस मार्क बाहरियो ना 10 जून 2025 रे आमर मार्क रिलीज हेबो ठीक अच्छे जानि पाइले एटा थिला आपनकर डेडलाइन सब तापर देखंतु फॉर्म केमिति पकाइबे तापर सांग मैंने देखु मुझे आपण मानक देखे दूची यही साइड्रे गोटे ये देखु ये साइड्रे गोटे ये एरो मार्क चिन्ह होगी अच्छी से क्लिक करूँ से क्लिक कलापर ये देखो एप्लिकेशन फॉर्म ये एप्लिकेशन फॉर्म रे क्लिक करूँ क्लिक कलापर देखु ये इंस्ट्रक्शन देखु देखे दूची आवेदन फॉर्म पूरण करने पूर्व दयाकोरी निर्देशावली को भल भाव अध्ययन करूँ आपण रेफेराल निम्नलिखित दलिल गुड़िक प्रस्तुत रखु कौन कौन प्रस्तुत रखे हाई स्कूल सर्टिफिकेट सीबीएसई आईसीएसई जन्म तारीख जांच पाई आपणकर माने जो डेट ऑफ बर्थ पाई आपणकर मेट्रिक सर्टिफिकेट सीबीएसई कि आईसीएसई सर्टिफिकेट निया दरकार आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ नेबे ना तापर 2 मूल नकल उच्च माध्यमिक +2 मार्कशीट कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट किंबा समान बोर्ड उच्च माध्यमिक +2 सर्टिफिकेट दरकार बारकोड थिबा मूल नकल जाति प्रमाणपत्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट बारकोड थिबा मूल नकल आय आवास सॉरी एटा कास्ट सर्टिफिकेट आम रेसिडेंट सर्टिफिकेट बारकोड थिबा दिव्यांग प्रमाणपत्र जदि आपण हैंडिकैप्ड अछंती ताले आपण को दिव्यांग प्रमाणपत्र 6 मूल नकल एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट जदि एक्स सर्विसमैन था सर्टिफिकेट प्रस्तुत करूँ तापर ओके उपर क्लिक कलापर देखो यहाँ येस कर दिंतु तापर ये आप बीएड बीएचडी एमईडी आपड़ जो पकड़ा चाहूे से सिलेक्ट करूँ आमर बीएड फॉर्म पकड़ा बीएड पर क्लिक कलापर देखु एप्लिकेशन टाइप ये देखो ये फ्रेश लिखाई तापर आपण 10th बोर्ड ये सिलेक्ट करेंगे आपणकर ओडिशा तो प्राय सब करते बीएससी ओडिशा आपणकर ईयर ऑफ पासिंग जो मसीह आप मेट्रिक पास करते सहीटा देवे 10th एग्जाम टाइप आनुआल सप्लीमेंटारी थे सप्लीमेंटारी तापर 10th रोल नंबर देवे ग्रेजुएशन ये पास सिलेक्ट करी एप्लिकेंट नेम तो हो जाइए आपणकर मदर नेम देवे ये 10th रोल नंबर फादर नेम आपणकर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक जेंडर आधार नंबर सिलेक्ट करेंगे एटा अपार आईडी एटा को छाड़ू एटा किसी आवश्यक नहीं तापर आपणकर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक नहीं जाइए तापर ये आपणकर व्हाट्सएप नंबर ठीक अच्छे व्हाट्सएप नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दुटा दबा दरकार नदेने भी चलो तापर मेरिट और मेरिट के अनमेरिट लिखे डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपणकर जो जिले में एग्जाम देवे सहीटा सिलेक्ट करेंगे तापर देखो एप्लिकेंट वेलफेयर क्लासिफिकेशन आपड़ देखु जदि या भर किसी होता आप सिलेक्ट करेंगे इट्स ऑर्फन ग्रीन पैसेज स्कीम स्टेइंग एट चाइल्ड केयर चाइल्ड विदाउट बायोलॉजिकल पेरेंट्स HIV बाय एड्स सिंगल मदर फैमिली सब जदि आपंकर होता आप सिलेक्ट करेंगे ये आप स्पेशल कैटेगरी SC ST SCBC जहाँ सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कलापर ये आपंकर सर्टिफिकेट देले हम नदेले भी हम ठीक अच्छे आपणकर सर्टिफिकेट नंबर देदेवे तापर इश्यू अथॉरिटी
जी आपणकर इश्यू करथिबे ताले आपण सेटा सिलेक्ट करिवे। एटा तहसीलदार ही सब एटा इश्यू करथांती। जेबे इश्यू होइतो से डेट पके देबे तापर रिजर्व कैटेगरी जदि पीडब्ल्यूडी किंबा एक्स सर्विसमैन हेतिबे सेटा सिलेक्ट करिवे। जदि आपण हैंडिकैप्ड किंबा एक्स सर्विसर अंडर रे जाउछन ताले से जदि हॉस्टल फैसिलिटी नबाउ चाहते ताले यस करिवे न नै नो करी छाड़ देबे। आपणकर प्रेजेंट एड्रेस ठीक अछि। प्रेजेंट एड्रेस देबे एठी एड्रेस लाइन 2 कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पिन कोड सब सिलेक्ट करिवे। तापर परमानेंट एड्रेस जदि प्रेजेंट आ परमानेंट सेम थाए ताले एठी गोटे छोटो टिक देखंतु सेम एज प्रेजेंट रे क्लिक करिवे न नै परमानेंट टा भी फिल अप कर देबे। तापर हम रेसिडेंट सर्टिफिकेट जदि चाहिए एबे दे परिवे जदि अच्छी जदि नाही ताले दियंतु नाही ठीक अछि। तापर देखंतु रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो देबे एडी आपनकर बारकोड आउ किए माने हमर इश्यू करथिले सेही तहसीलदार ठीक अछि। तहसीलदार एडी देखि दियंतु जदि रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करचंती ताले केमि देबे एई जो एई नंबर बारकोड नंबर किंबा एई सर्टिफिकेट नंबर एठी फिल अप करिवे ठीक अछि। देखंतु ओडिया क्वालिफिकेशन एटा यस कर देबे कहिना ओडिया बिना ओडिया नथिले हे परिबनी। फादर ऑक्युपेशन फादर कोन करंती आपण फादर जा करंती सेठी लिखिबे। मदर ऑक्युपेशन माँ जा करंती लेडी बाची लिखिबे। एनुअल इनकम केते 0 रु 1,50,000 कि ताठर ऊर्ध्व जा हेतिबे लिखिबे। तापर एनुअल इनकम एठी लिखिबे देखे दोजी। तापर इनकम सर्टिफिकेट जदि अछि देबे सही भलिया एठी जिमिट लिखा है से भलिया करिवे। किए इश्यू करथिले इश्यूइंग अथॉरिटी डेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट सब एठी लिखिबे। जदि अछि देबे नन नै दबाक बाध्य नै। हमर रेसिडेंट कास्ट इनकम एगुटा दबाक बाध्य नै जदि अछि। तापर जदि एटा तो स्कॉलरशिप स्पेशल कैटेगरी पर स्कॉलरशिप एठी देखंतु जदि आपण या भीतर जदि किछि स्पेशल कैटेगरी स्कॉलरशिप जो ट्रांसजेंडर अपन ऑर्फन हे गला पर्सन विथ डिसेबिलिटी सिंगल मदर फैमिली जदि आपण थिबो सेटा सिलेक्ट करिवे नन नै ताउ छाड़ देबे। नन ऑफ दिस करी छाड़ देबे किछ असुविधा नै। आर योर पेरेंट्स बेनिफिशियरी सीएम किसान स्कीम जदि आपनकर पेरेंट्स सीएम किसान बेनिफिशियरी पाउचंती ताले टे यस की नो करिवे। आर द पेरेंट्स बेनिफिशियरी ऑफ निर्मला श्रमिक कल्याण योजना जदि अच्छे ताले यस की नो करिवे ठीक अछि। तापर स्ट्रीम आपण स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस जा थिबो कि बीटेक बी अदर्स जा अछि सिलेक्ट कर देबे ठीक अछि। तापर एठी एग्जामिनेशन पास ग्रेजुएशन जो कॉलेज रो पास करथे से कॉलेज सिलेक्ट करिवे। तापर ईयर ऑफ पासिंग तापर रोल नंबर तापर मार्क टाइप एटा सब फिल अप कर देबे ठीक अछि। मोर देखे दो तापर एटा होची आपनकर पीजी जदि करथिए नन नै। आपण जानथिए बीएड बाय ग्रेजुएशन निया दरकार केवल ग्रेजुएशन जदि पीजी अछि नन नै। एडी ईयर ऑफ पासिंग रोल नंबर मार्क टाइप एडी सीजीपीए परसेंटेज लिखि देबे ठीक अछि। तापर आपनकर बैंक अकाउंट नंबर देबे ठीक अछि। वेट देखिए दोजी बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट होल्डर नेम आईएफसी कोड ब्रांच नेम बैंक नेम एमआईसीआर कोड जदि अच्छी देदेवे नन नहीं छाड़ देवे। तापर ये देखंतु ये जो टिक चिन्ह अच्छी टिक मारिकी ठीक अच्छे। ये जो टिक चिन्ह अच्छे टिक मारिकी प्रोसीड ऊपर क्लिक करंतु। प्रोसीड पर क्लिक कर सारा पर सांग मैंने आउ थे भेरीफाए करने तापर तलू आसिकी कन्फर्म ऊपर क्लिक करें। जदि भूल भाल होती है बैक टू मॉडिफाई करके आउ थे एडिट करेंगे ठीक है। मुझे कन्फर्म पर क्लिक कर भेरीफाए कर सारी तापर देखंतु एप्लिकेशन कन्फर्म सक्सेसफुली मोर एप्लिकेशन सक्सेसफुली कन्फर्म हो जाए। ये आपन को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ो ठीक अच्छे। इनकम रेसिडेंट कास्ट ठीक अच्छे ओनली पीडीएफ जदि डॉक्यूमेंट अच्छी कर जदि नहीं ताले छाड़ी कि दरकार ना जदि अच्छी पीडीएफ रे कर सी एठी कहूनी जे कंपलसरी करिया बाध्य जदि आपन पाखे सर्टिफिकेट अच्छी पूर्व फॉर्म फिलअप कला बेले देते ताले आराम से कर किसी असुविधा नहीं। आउ आपणकर माने वैलिडिटी केते तो मु कही स्टार्टिंग रू वीडियो स्टार्टिंग रू आपन 100 केबी भितर पीडीएफ रे अपलोड कर
ସେଇ ଏରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତା ତଳକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ପାଇଁ ଜେପିଜି ବା ଜେପିଜି ଫାଇଲ୍ ଆମର 80 KB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମାନେ 80 KB ତଳୁ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ସିଗ୍ନେଚର ବି 80 KB ତଳକୁ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ମାଗୁଛି। ଆମର ଜାଣିଥିବେ 500 ଟଙ୍କା ଜେନେରାଲ SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ SC ST 300 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, SBI ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି, କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁଠାରେ ଅଛି UPI। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ପେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, UPIରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ୟୁଅର୍ ପେମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟେଡ୍। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ଏରୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ CF ମାନେ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ।